Još jednom dobro jutro od mene za sve vas. I ne znam zašto stalno govorim dobro jutro kada ja ovo snimam, da, u 7 ujutru, ali vi ovo gledate u 6 popodne. Ali dobro, svejedno, dobro jutro od mene za vas. Otkud ja na autoputu? Izgubio sam ponovo, ja mislim, jedno 10-15 minuta na benzinskoj pumpi namještajući ove kamere i sva ova čuda za snimanje. Krenuo sam od kuće, pokušao sam da uključim ovaj snimač zvuka i ona crvena lampica je samo zatreptala jednom i isključila se. I ja ponovo pokušam i ona opet uradi to isto i isključi se. I ja shvatim da očigledno baterija da je gotova, da je pri kraju. I ja šta ću? Nisam bio dovoljno vredan juče da zamenim bateriju, da kupim novu. I onda sam sad stao na prvoj benzinskoj pumpi ovdje na autoputu da tu kupim 4 baterije i da imam. I stvarno sam prilično razočaran kad je ovaj snimač u pitanju i kad su u pitanju baterije i to koliko mogu da izdrže. Kada sam ga kupovao, kad sam gledao na sajtu kakav je, koje su specifikacije, dobro se sjećam da je pisalo da sa jednom baterijom može da snima do 14 sati. U mom slučaju sa novim Duracell baterijama koje bi trebalo da su neki kvalitet, on uspe da snimi možda 5, 6, 8 sati, ajde najviše i to je to. Znači ove baterije prethodne koje sam imao snimale su do Deliblatske peščare i nazad i do Divčibara i nazad i to je to. Znači ukupno možda 8 sati rada, ne više od toga sigurno. Daleko je to, znači nije upola manje, ali daleko od 14. Prvi put sa skuterom na naplatnu rampu. Ne znam da li ima neke razlike gdje idem i na koju idem. Ne znam, ajde probat ćemo ovdje. Sad ćemo da vidimo da li možemo. Hvala. Samo da se ja pomerim pa ću da je onda spakujem. I da se nadam da mi neće ispasti nigdje. Čekaj, nema nikoga. Samo da se spakujemo lepo. Sad gdje bi bilo najjednostavnije staviti je? A šta mislite? Možda u ovaj ovdje džep. Desno, tako. Ok, kartica je spakovana, idemo dalje. Samo da se uključimo. Insta360 ponovo ne radi. Ponovo ne snima, a razlog je taj što prijavljuje kao da nema karticu. Ima karticu, upravo sam proverio. Ali nemam pojma koji mu je đavo, da li je kartica pukla, da li sam ja nešto juče zeznuo kad sam se vraćao sa Divčibara, pa kad sam je formatirao, stvarno pojma nemam. Ali dobro, bar mi radi GoPro. Nego, ne rekoh ja vama današnji plan vožnje. Juče sam gledao šta bih mogao, gdje bih mogao, gdje još nisam bio, a da ne bude predugo, da mogu da se opet, imam ja slobodan dan, ali to slobodan dan znači slobodno prepodne, znači negdje ajde do 1, 2 na primjer, 3 najkasnije. I gledao sam šta bih mogao za to vrijeme da obiđem i gdje da se provozam. Pitao sam ChatGPT naravno, gledao sam na Google mapama. Ako ima neka dobra aplikacija kojoj mogu da zadam tako odakle krećem i koliko dugo hoću da se vozim, možete i to da mi preporučite, pa eto da probamo i tako neke stvari. Idem ja u ovu sporu traku jer realno sporiji sam od svih drugih. A vi malo uživajte u lepom pogledu.
Dakle, današnji plan je da odemo u Golubac i da obiđemo, to jest ne da obiđemo onako turistički, nego samo bukvalno da obiđemo oko Golubačke tvrđave. Vidjet ću koliko će mi trebati vremena do tamo, zbog toga idem autoputem inače, do Male Krsne, pa ću onda pored Požarevca pa dalje do Golubca. To je plan. Inače, ako budem relativno brzo stigao, sad šta znači relativno brzo, nemam pojma ni ja, ali znaću kad dođem tamo. Ako mi bude ostalo dovoljno vremena, možda produžim još malo uz Dunav, odnosno niz Dunav. Možda do Donjeg Milanovca, ne znam, vidjet ću. Sve zavisi od toga kad stignem u Golubac, koliko će mi vremena trebati, jer isto toliko vremena će mi trebati i da se vratim kući. Logično. Danas je onako malo vetrovit dan, nije strašno kao što je jučer recimo bilo. Ali na autoputu na 120 je vetrovito i ovako i onako. Baš se nisam radovao ovom delu vožnje, ali mnogo mi je brže ovako nego da idem nekim lokalnim putevima do Smedereva, pa onda do Požarevca, pa tu bih previše vremena izgubio. Ovako ću bar malo da ubrzam. Na navigaciji piše da će mi trebati oko 2 sata, što je meni potpuno ok i potpuno prihvatljivo i uklapa mi se u planove da možda malo čak i produžim dalje posle Golubca, ali ajde, vidjet ćemo kakva će biti gužva posle autoputa i koliko će mi trebati vremena da te regionalne puteve pređem. Ja sam bio u fazonu, idem lagano autoputem 100 na sat, 90-100, ali ne mogu, još uvijek je velika gužva i neću da toliko smetam drugima, neću da vozim zaustavnom trakom. A i malo da ubrzam, koliko mogu da ubrzam ovaj put. Jer za razliku od onog putovanja juče na Divčivare, ovaj put mi je ipak bitno kad ću da stignem i koliko će vremena da potrošim. Pa eto, malo onda ubrzavam šta se ubrzati može. A i da pokažemo da si može da ide autoputem bez problema. Daleko od toga da je prijatno iskustvo, ali ajde, ako mora, može. Ali sad recimo vidim onaj Zontes 350e koji sam imao prilike da probam, kolika je razlika u zaštiti od vetra i koliko bi tako neki skuter bio pogodniji za ovakve vožnje. Znači, nebo i zemlja. Ali dobro, ako se sjetimo da sam do pre svega pola godine vozio Mustanga i da sam sa njim izlazio na autoput, a da on nije imao apsolutno nikakvu zaštitu, mislim da nema smisla sad nešto pljuvati po simu. Namjerno sam ovo uradio da malo uđem onaj vakuum koji kamion pravi iza sebe, pa da onda da me izbaci kao iz katapulta kada prođe pored njega. Ja inače pojma nemam ni da li vi mene čujete uopšte dok ja pričam nešto. Ali ajde, pravit ćemo se da čujete. Vidjeli ste u prethodnom snimku do Divčivara i nazad kad sam išao da je potrošnja na otvorenom putu na onih 80, 90, 100 na sat bila nego da je bila 2,76 litara na 100 km ljudi. Znači ispod 3 litra da ovo troši ja nisam mogao da verujem. Ali eto, u tom režimu vožnje očigledno je moguće. Vidjet ćemo sad na autoputu na ovih 120 više manje kako će tu da se ponaša sa potrošnjom i koliko će tu da pije. Sigurno više od 2,76. Koliko više vidjet ćemo, sve ispod 3,5 i ja ću biti jako zadovoljan. Ali dobro, do Golubca i nazad više manje polovina kilometraže će biti autoput, druga polovina će biti neki regionalni putevi, tako da ćemo tu da spustimo potrošnju i ne bi trebalo ukupno sve kad se sabere i podeli ukupni prosek ne bi trebalo da bude strašno. Sad ja bih jako voleo da ga jednom testiram samo autoputem da vozim,
koliko god mogu, znači do rezerve. I da vidim koliko će tako da mi potroši, ali nekako ne vozi mi se autoputem toliko dugo. I što me nervira, ova Insta360 sad što ne radi, koji mu je sad đavo, nije mi jasno. I juče me je zeznuo kad sam išao na Divčibare, to je ono što ste vi gledali prethodna 2 petka. I nije hteo nešto da snima. Da li je kartica stvarno pukla, šta može da bude, nemam pojma, ne znam. Znate kako, ako malo gledate ove predjela levo desno, lepo je ovako za oko, mislim, nije ni ovaj autoput toliko dosadan. Malo je naporno samo voziti 120 i trpeti ovaj vetar konstantno. Ali ako će to da nam ubrza putovanje, za onda zašto da ne? Meni sad savršeno odgovara ova brzina koju ima ovaj kamiončić ispred mene, tako da ja vozim za njim lagano. Laganih 115. Na oko 6500 obrtaja. Mislim da se Sim neće ljutiti. A i dobro, neće biti neka preduga vožnja još. Prošli smo već isključenje za Smederevo koliko ja znam. Ili jedno od 2-3 isključenja, ne znam nija koliko ih ima. Da, evo ga još jedno ovdje. Znam da za Smederevo ima neka 2-3 puta. A nama treba isključenje, sad kako god da se zove, Mala Krsna ili Požarevac ili tako nešto, Ralja, ne znam nija šta može da... To su mesta koja se nalaze tu u blizini te naplatne rampe. Iskreno ne sjećam se, prolazio sam tuda više puta, ali mi nikad nije trebalo da se tu isključim i onda nisam ni obraćao pažnju. Juče sam gledao malo na mapama, ali me je iskreno mrzelo da uključim Street View i da vidim šta stvarno piše na tabli. Ali dobro, mislim, kad vidim Požarevac, to je to. Ljudi, da vam kažem, skoro da mi prija ova vožnja. Dobra stvar je što nema vetra. Izduvalo, valjda je juče izduvalo sve što ima da se izduva. Da je sedište malo niže ili da je vizir malo viši. To bi bilo savršeno. To bi bilo sjajno. Ili da imam Zontes 350. Još jednom da konstatujem da su štitnici za ruke bili pun pogodak. Ja čak ni na ovim brzinama apsolutno ništa ne osjećam po rukama. Požarevac 26 km. Dobro, dobro. Ima nade. Nadam se da smo prošli sve puteve za Smederevo. Ne znam da li svi putevi vode u Rim, ali u Smederevo, boga mi, mrtva trka. Ovaj put sam ispravio onu grešku od prethodne vožnje do Divčibara. I ovaj put sam poneo i vodu i jednu, onu Nescafe kafu, onu u limenci. Poneo sam i plazmu, poneo sam i neku domaću pitu sa sirom. Tako da imam, obezbeđen sam, mogu da se lepo najedem i napijem kad stignem ili u Golubac ili gdje god da stignem, pre nego što krenem nazad. Treba da zakačim ovdje neki tablet da mogu da gledam filmove dok vozim ovako autoputom. Šalim se. Opa, ovdje nam prva crta goriva. 70 km. Dobro. To se nisam nadao. Pozdravljamo se i sa našim prijateljem u kamionu. Dalje idemo sami. Požarevac za 600 metara. I Golubački grad, tu je putokaz. Ok, to je to. Tamo idemo. Dobro, to je znači bilo nekih 40 minuta recimo od polaska od kuće. Toliko sam vozio više manje autoputem. Išao sam naravno prvo do Orlovače, pa onda onom novom obilaznicom do Bubanj potoka i dalje autoputem. Stao sam na prvu pumpu, mislim da je bilo MOL. I tu sam kupio ove nove baterije za snimač zvuka. Mi moramo da idemo, mi ćemo kod ovog čike ovdje. I onda sam od te pumpe počeo da snimam. Da vidimo sad ovako koliko to para dođe. Zdravo. Samo da je nađem, evo, kartica, ako može. To je to. Hvala lepo.
Gdje si? Sad ću samo ja da stanem ovdje negdje, samo da me neko ne zvekne od ovih što idu kroz ENP. Opa. Bravo za put. Samo kratka pauza. Da spakujem ovaj račun, baš da ga nekako ovdje. 120 dinara me je ovo izašlo. Dobro, sad možemo da uključimo navigaciju. Sat i 17 minuta. Ozbiljno. Toliko mi treba. Ajde vidimo. Nema nikoga. Možemo. Kamera snima. Zvuk se valjda snima. Ako se ne snima ima da bacimo đubre ovaj Zoom F2. Što mu baterija traje 14 sati. Smederevska Palanka, Ralja, Smederevo. Dobro. Ralja, ali to nije ona Ralja, do koje sam vozio već nekoliko puta. Dobro, sad smo na nepoznatom putu. Pa ćemo da vidimo kakav je. Ako bude ovakav asfalt, boga mi, neću se žaliti. Dobro, ovo mi se ne sviđa, ali nadajmo se da je to samo jedna onako mala nesavršenost u inače savršenom putu koji je pred nama, narednih 70 km. Sad ćemo da vidimo, da se ne zbunimo ovdje, da ne pogrešimo. Smederevo, Požarevac desno, navigacija kaže desno, ok, to je to. Imaš prednost, ajde. Ajde! Ćeš ozbiljno da voziš 35 na sat? Alfa Romeo, pa dobro, šta će? Ne ide. Požarevac, obilazak desno. Stvarno moramo da pređemo preko ovoga. Dobro. Mislim da mi se ovaj put ipak neće svidjeti baš toliko. Ali ajde da vidimo, da mu damo šansu. Da je juče ovakav dan bio bez vetra, koliko bi bilo lepo. Mislim, to juče, to je ono što ste vi gledali prethodne 2 nedelje, ono do Divčibara i nazad. Pogledaj, nigde vetra. I dalje potpuno sunčano. Savršenstvo. Put i nije baš savršen. Velika je i gužva. Tako da ću ja prvom prilikom da se tu malo isprovlačim i ispretičem, bar onaj tamo kamion koji je na čelu kolone, bar njega da nekako obiđem. Mada vidim da je još jedan tamo ispred, neki veliki, a dosta njih nam ide u susret. Uzak je put, nije baš kvalitetan i malo mi je teže onda tu da pravim neke egzibicije koje ne bi trebalo da pravim. Aman bre ljudi, ležeći policajac je, ali nije da je mnogo neravnije od ovoga po čemu inače vozimo. Kakav je ovo bre put? Zašto semafor stoji ovdje na sred putu? Ok, ovo će biti jedna jako zanimljiva vožnja, ja bih rekao. Samo se nadam da nema nekih udarnih rupa. Aha, sad idemo desno. Dobro, moguće da je ovo samo neki obilazak, jer je neki normalan put zatvoren. Da li ima ovdje vozova? To niko ne zna. Sad ćemo da vidimo kuda nas dalje vodi. Znaš šta? Ne mogu bre. Ok, ovo je već lep put. Valjda je 80 na sat. Ok, brzina, nemam pojma koliko je ograničenje. Kako se ovo vodi, da li kao naseljeno mesto ili šta?
Nadam se da nećemo saznati na teži način i samo da ne pogrešimo, imamo jedno skretanje levo ovdje. Eno ga tamo i neki putokaz. Levo za Požarevac, dobro. Da. Samo da vidimo gdje je levo. Ovdje levo. Sad ću ja to da uradim tako što ću pre kamiona da prođem, naravno. Bilo to po propisima ili ne, nisam uopšte video da li neko ima neki znak. Dobro, nisam baš oduševljen ovim početkom puta nakon autoputa. Ali ajde, imamo još oko 60 i nešto kilometara, pa ima šanse da bude bolje. I da sve onako u prosjeku može da se kaže da je ovo bio lep put. Ali... šta je sad ovo? Kolona neka? Dobro, kolona, ali dve trake. 80 na sat, dobro, može. Prihvata se. Mada vidim da svi voze 100, 120, tako da ne vidim zašto ja ne bih vozio bar 90. Neću više od toga, meni je ova brzina super. Na ovom skuteru, za mene lično. A vozim eto čak i malo preko ograničenja, ne može niko da mi kaže da usporavam saobraćaj. Modo i nema nikoga iza mene. Tako da ćemo da se vozimo još, šta kaže, 9 km do nekog narednog skretanja. Pa da vidimo šta nas onda čeka. I nailazimo, ako ja dobro vidim, na kružni tok, koga nema na mapi. Znači, ljudi su na ovakvom putu napravili kružni tok zbog pranja para, ok, to je jasno, ali brate, na ovakvom putu, znači ovo je bolesnije nego što se radi u Beogradu. Zbog dva sporedna neka puta, skoro zemljana, koja jedva da se vide na mapi, ali dobro, ajde, okej. Možda sam ja glup, možda tako treba. I sad nakon onog autoputa imam osjećaj, na ovih 85 imam osjećaj kao da vozim 50. Prelazimo preko mosta, preko Velike Morave. Vidjet ćemo da li može da se vidi reka odavde, da li kamera može da je uhvati. Ako ste vidjeli, vidjeli ste. Nije moglo bolje od toga. Ponovo kružni tok. Jao, i šta se ovdje radi. Ali za razliku od većine kružnih tokova u Beogradu, ovaj je bar dovoljno širok i odgovara nekako ovom putu na kome se nalazi. Skoro da se ne primećuje da je ovako veštački tu stavljen. Malo sam htio da preteknem onaj kombi, malo čisto da promenim kadar i da promenim malo ovo što vi vidite. Ovaj deo puta je dosadniji od autoputa. Ako ništa drugo, na autoputu sam mogao da gledam neke lepe stvari pored i lep pejzaž, a ovdje ni to nema. Sad imamo, ne idemo u Požarevac, da, nego idemo u Golubac, za malo da se to zeznem. Znači idemo tamo pravo, ili polu levo, kako god da se to kaže. Malo da mu protegnemo noge. Dobro, sad bar imamo malo lepši pogled. I tamo je neki vetropark isto. Možda prođemo i pored njega, kao kad smo išli u Deliblatsku peščaru. Golubac pravo. Tamo
desno od nas je Požarevac i ovakve stvari, ovakve obilaznice koje se prave oko gradova su jako dobre stvari. Vi znate mene, znate da ja uglavnom pljujem po stvarima koje nisu dobre, koje mi se ne sviđaju, ali kad je nešto dobro ja pohvalim. Znači, ovo je dobro. Ovo doprinosi tome da mi izbjegavamo vožnju kroz centar Požarevca, koja bi nam produžila put ko zna koliko. Zašto se sve vetrenjače okreću u smeru kazaljke na satu, samo ona jedna u drugom smeru? Ubre, sad zaduva neki vetar sa strane, da ne počnem ja da se okrećem samo u smeru kazaljke, gledaj ovo. Gledaj šta je vetar nane ovdje. Joj, kako ovdje duva, ljudi moji. Ok, ovakav vetar nisam odavno osjetio. Čekaj. Neka me pretekne ovaj sa kamionom, ja moram malo da usporim, znači tako duva da ja ne mogu da vozim ovdje preko 80. U čoveč. Da, ovdje vetropark je bio dobar potez. Sada vidimo jel možemo mi da prođemo ovdje ili je zatvoren put. Izgleda da može. Au, koliko duva, koliko me baca. Strašno. Nadam se da će sad biti malo bolje kad ovdje prođemo. Kad budemo imali neko brdo sa desne strane. Odvratno. Uiii. Ponovo kružni tok. Sad kaže da ne može za Golubac tamo nekim putem, nego kuda? Aha, ovamo. Ovo je opet neka ili privremena obilaznica ili se tek pravi ovaj ovdje put. Nemam pojma. Znači ono će vjerovatno biti ona brza saobraćajnica, kako se to već zove, sa po dve trake, ali to još nije izgrađeno, tako da sad idemo ovim regionalnim putem koji isto deluje skroz ok. Prelazimo preko Mlave, reka Mlava, vidjeli ste negdje, evo i ovdje. A ovdje će da bude taj novi put jednog dana. Čovjek podigao zamak. Ramska tvrđava 25 km. Da, to ćemo isto da možda vidimo usput. Ramska tvrđava levo, ali mi ne idemo levo, mi idemo pravo. Da, levo je Kostolac. Tako da tu tvrđavu nećemo vidjeti ovaj put. Trajanova tabla pravo. Ima smisla odvojiti malo više vremena, možda čak i par dana i obići ovdje neke stvari koje su tako zanimljive. A baš je neizvodljivo to uraditi ako morate da se vratite u Beograd istog tog dana do 2-3 popodne. Opet bočni vetar, opet vozim pod uglom od 10 stepeni. Su stvarno stavili ograničenje 50 na sat na ovakvom putu. Vidim da ovi sa požarevačkim tablicama voze 60 nešto. Tako da oni verovatno znaju nešto što ja ne znam i zbog čega stvarno treba voziti ovdje 50. I ne mislim na bezbednost. Jer je ovo put kao Ibarska magistrala, tako da ne vidim zašto ne bi moglo 80 da se vozi ovdje. I da, znam da su ovo dve trake koje treba da idu u jednom smeru, dok ove druge dve ne budu bile puštene u saobraćaj. Ovdje se saobraćaj odvija ovdje se saobraćaj odvija dvosmerno. Sve mi je to jasno, ali baš 50 da bude na ovakvom putu nema smisla. A bočni vetar ubi. 70 vozimo, imam utisak kao da vozim 20.
Malo nešto da vam snimim sa strane da vidite i vi. Dalekovodi koji idu ko zna gdje. I ko zna odakle. Možda od ovog vetroparka. A ovdje ide i pruga pored, tek sam sad video. Da li idu i vozovi, to je pitanje. Čoveče. Jel vidite vi kako meni šeta skuter levo desno? Ja ništa ne radim, ja ga samo vraćam nazad. Koliko ovdje dugo? Još 39 km i 42 minuta po navigaciji. Znači velike su šanse da ćemo ovom brzinom voziti. Sad prelazimo na levu traku, na levu stranu. I sad idemo desno. A tamo pravo će biti ova nova magistrala ili šta god da je. Jednog dana. Onda će valjda moći da se vozi bar 80. Sad ćemo da vidimo ovdje kakva je situacija. Čovjek prodaje morsku ribu. Pored Dunava. Mi sad ovdje idemo, kaže, putokaz desno. Ne putokaz bre, nego navigacija. Okej. Ajde da vidimo kakav je put. Deluje obećavajuće. Deluje jako lepo. Ja bih stvarno voleo da bar do 9 stignem u Golubac. Ovdje se zidalo, evo ih lavovi, to sam čekao. Koji kontrast. Porušene kuće sa jedne strane, lavovi, đavoli i anđeli, demoni sa druge. Eto, izlazimo iz mesta Beranje, ajmo malo da ubrzamo. Koliko možemo i dokle možemo. Mislim da sam video u daljini vetropark koji se nalazi na rumunskoj strani preko Dunava, što znači da smo prilično blizu našoj destinaciji. Također navigacija kaže da imamo još oko 30 minuta. Ovo je lepo. Ovdje je i novi asfalt stavljen. Lepo. Isto kao i kad sam išao na Divčibare. Ide jedan deo puta koji je fenomenalan, koji je idealan za vožnju motorom, pa onda ide jedan deo puta koji je u očajnom stanju. I tako naizmenično, da vam ne bude dosadno. Kakav pogled, a? Šta kažete? Sad ja uopšte ne mogu da se orijentišem gdje gledam i šta vidim. Gledam negdje prema jugoistoku. Da li su to Homoljske planine, da li sam sad tako strašno lupio da me treba vratiti u 6. razred osnovne škole, ne znam. U svakom slučaju lep je pogled. Da, ovaj put mi se sviđa definitivno. Ali zašto ne mogu svuda da putevi budu ovakvi?
nema nikoga, ljudi, niko da prođe. Imamo ceo put samo za sebe. Mnogo lep put. Pogledaj ovo. Još jednom ću da kažem, jako mi je žao što nemam više slobodnog vremena da mogu više da se vozim ovakvim putevima i ovakvim predelima. Ja se nadam da vi u gledanju uživate bar upola koliko ja u vožnji. Samo ću malo da usporim ovdje jer tamo ima neko proširenje u hladu. Nije loše za policiju sa radarom, uopšte nije loše. A, nije proširenje u hladu, nego je groblje, okej. Ulazimo u Srednjevo. Okej, ovdje će biti zanimljivo. Da, krajnje zanimljivo mjesto. Samo da se ja sad ovdje ne zeznem. Moram da gledam i navigaciju. I sad idemo pravo. Tako je. Ležeći. Nije strašan. I negdje ovdje skrećemo levo. A to negdje je ovdje kod znaka stop, ja mislim. Stop, evo stao sam. Mogu dalje, hvala. Odavdje kreće ponovo novi asfalt. Lepo. I vraćamo se ponovo na stari asfalt. Lepo. Mislim, lep je putu, ne fali ništa, savršen je. Da li će Golf 2 da izađe pred nas? Možda bi izašao. Stari asfalt, i to prilično loš deo. I onda nastavljamo dalje lepim putem. Sad Golubac desno. Dobrodošli u opštinu Golubac, hvala, bolje vas našli. Nadamo se da ćemo uživati u našem boravku ovdje. Sad će biti malo uži put sa dosta krivina. Deluje mi kao da je prilično kvalitetan, ali nećemo se mnogo zaletati jer ne znamo put. A meni je malo nezgodno da gledam u navigaciju, pošto mi je baš ovaj telefon u nekom bez veze položaju. A nikako da ga vratim onako kako je bio od kad sam ove štitnike namontirao. Malo mi je... Koja je ovo reka? Ne znam koja je reka. Napisat ću. Nezgodno mi je od ovih štitnika. Ne mogu da ga vratim u onaj prvobitni položaj. Tako da za sad mora da stoji ovdje dok mu ne smislim neko pametnije rješenje. Nema nikoga. Idemo. Poštovanje. Što volim, ovako se javljam ljudima u ovim malim mjestima. Radim to i u Lajkovcu i u Lazarevcu, ne brinite ništa. Ne samo kad odem negdje na stranu. Mislim, ja sam kulturan čovjek, javljam se starijima na ulici, šta nije u redu. Jako lep put za vožnju. Dinamičan.
nešto slično kao kad smo išli na Divčibare i nazad, samo je ovaj asfalt toliko dobar i toliko je uživanje voziti ovuda. Čovječe. Zašto ranije nisam došao ovdje da se vozim? Zato što nisam imao vremena. A ovo je bilo mjesto Donja Kruševica. Dobro, eto, sad i to znam. Idemo dalje. Vozimo i dalje pored one iste reke, koja god bila. Vi ste već pročitali vjerovatno na ekranu jer sam ja to napisao, a ja i dalje pojma nemam koja je. Bruka. Ponovo izlazimo malo na čistinu i ponovo osjećam vetar. Šta kaže telefon? Na kružnom toku skreni desno. I navigacija i znak kažu to isto. Mene vetar uporno pokušava da oduva levo, ali nećemo mu to dozvoliti. Idemo desno prema Golovcu. Aha, ovo je sad opet onaj novi put. Ok, to mi se sviđa. Ja mislim da vidim Dunav u daljini, a onda je onaj vetropark tamo na planini, ako vidite, kao što sam pretpostavio, sa rumunjske strane. Što znači da smo mi jako blizu svog cilja. Navigacija kaže 9,9 km i 13 minuta. To je to, uklapa se. Pazi, ti Rumuni su postavili celom dužinom onih planina i tamo dalje, koliko god se vidi, ove vetroturbine, vetrogeneratore. Pametni ljudi. Mislim, znam da imaju svoje loše strane ti vetrogeneratori i na populaciju ptica i na životno okruženje, jer navodno jedan ovaj krak ovih propelera može da traje nekih 10 godina i nakon toga ne može ni da se reciklira ni bilo šta, nego se samo baca, ide u zemlju, ne znam nija gdje. Tako da kažu da je s te strane prilično loše, ne znam, pročitao sam, možda nije tačno, možda su lagali, pa sad ja lažem vas. Ali besplatna struja, čista struja, bez ikakvog zagađenja, to nije loša stvar. 140 km, 3 crte goriva smo potrošili. Malo je veća potrošnja nego što je bila do Divčibara i nazad, što je i očekivano zbog autoputa. I evo ga Dunav. Znao sam da je ogromna reka. Ovdje je valjda negdje njegov najširi deo, ili tako beše? Šta, ajde malo da gledamo sad kuda vozimo, pa ćemo da gledamo ponovo Dunav kada stignemo tamo. I stižemo do Dunava. Sad ćemo da vozimo baš pored reke, što je sjajno. Prelepo, a tamo u daljini se vidi i tvrđava, ne znam koliko se vidi na snimku. Ali dobro, tu smo, blizu smo. 8.44, sa sve onim pauzama i glupiranjima oko kamere i oko baterije, odlično, znači manje od 2 sata vožnje. Ulazimo u Golubac. Uživajte vi malo u pogledu. Ja koliko mogu gledam, ali moram da gledam i kuda vozim. Ok, upadamo u malu gužvu. Neko je ostavio Yamahu na izvolte. Još pravo idemo. Ovdje se migavci ne koriste, to je potpuno ok. Takva su pravila. Sad idemo malo desno. Da smo možda mogli tamo da presečemo, bilo bi kraće koliko ja vidim na mapi, ali nema veze. Idemo ovako. Napuštamo Golubac zvanično. A do tvrđave stižemo za oko 4 minuta.
Još jedan pogled na Dunav iz neposredne blizine. Pogledajte vi talase na Dunavu. Koliko ovdje duva vetar. Čoveč. Ok, ovo u Beogradu ne može da se vidi. Dedinje. Pa ja se vratio u Beograd. Čoveče, znači ovdje su talasi od metar. Kao što rekoh, ovo nisam video u Beogradu. A vetar je sad tako zaduvao da me je usporio jedno 5 km na sat. Pogledaj ti to. Eno je i tvrđava tamo izvirila iza ćoška. Jao, i kako duva. Ako vidite da mi skuter šeta malo levo desno, da znate da je od vetra, čekaj da pustim čovjeka da prođe pošto je brži od mene. Golubački grad. Evo ga. Znači mi smo otprilike stigli, sad samo da vidimo neki parking, da napravimo jednu sličicu ako je ikako moguće. Ako nije, onda ćemo da kad krenemo nazad staću negdje pored puta pa ću da onda tako uradim. Ok, prošao sam tvrđavu, a nema parkinga. Morat ćemo da se vratimo. Ovdje možemo da se okrenemo. Možemo. Može da se ovdje stane... A, evo ga, ovdje je parking, ja sam promašio. Aha, okej. Ljudi, to je to. Stigo smo. Pod pretpostavkom da me vetar neće oduvati. Tamo može da se uđe i da se parkira, ali plaća se ulaznica koja ide od 900 dinara pa nadalje. Samo za parking da platim 900 dinara ne želim. I to bi otprilike bilo to za ovu vožnju. Stigli smo u Golubac. Sim se lepo pokazao i na autoputu i pogotovo na ovim regionalnim putevima. Tu je bilo uživanje voziti. Vidjet ćemo kakva je bila potrošnja. Malo je više potrošio nego kad sam išao na Divčivare, jer stvarno one brzine na autoputu ga, ne mogu da kažem ubijaju, ali ne prijaju. Odoše rukavice. Nevjerovatno je koliko duva. I to bi bilo to za danas. To je to. Golubačka tvrđava, Dunav, Sim. Nadam se da sam ga lepo namestio, da neće da padne tamo. I tako, narode, vidimo se mi sljedećeg petka u povratku od Golubca do Beograda. Ja ću da odmorim ovdje par minuta, da pojedem, popijem šta sam poneo. Čisto da malo ja dođem sebi, jer me je stvarno uništio ovaj vetar. Imam 2 rezervne baterije za zvuk, ako bude zatrebalo. Imam kafu i imam, čekaj, gdje si? Idi bre, koliko duva. Imam plazmu, vodu i
kokpitu koja će upravo sad da nestane. To je to. Vidimo se, čujemo se, uživajte, pozdravljam vas. Ćao.